dedication, and rich cultural heritage of our competing schools as they showcase their festival performances. Now, I'm very much excited. We have our contingent from San Ricardo National High School. We have the Pundok Huyohoy choreographer, Mr. Clark King Aparicto, and dance master Edward Visitacion, Kenji Villaliano, and of course, their head teacher, Mr. Richie Balili. Now, the coordinator, we have Jello Geno, Noniel John Erno. We have 32 dancers, 40 propsmen, and 20 ritualists. Well, ladies and gentlemen, raise yourself as we have the Pundok Huyohoy! Traffic na ang kawalan. Ang Bulawanong Pangandoy. Ang Bulawanong Pangandoy usa ka sugilanon sa paglaom, panaghiusa ug gugma alang sa pinalanggang lungsod sa San Ricardo. Sama sa Bulawan nga nagasidlak bisan pa sa kalawom sa yuta o balas, ang matag lumulupyo adunay bulawanong damgo nga mapalambo ang ilang lungsod pinaagi sa paningkamot, pagtinabangay o pag-amugma sa ilang kultura o kinaiyahan. Ang San Ricardo nahimutang sa habagatang tumuhi sa Panaon Island ug nagsilbing usa ka importanteng agianan padulong sa Mindanao. Ang Bulawan dili lamang nagpasabot sa bahandi, kundi simbolo sa kaiso, paglaom ug kaugmaon nga gitinguha sa matag San Ricardohanon. Busa ang hugyaw nga gilak pa San Ricardo, nagpasabot sa nagadanag nga espiritu sa lungsod, usa ka panawagan nga naipadayon ang pagpaningkamot aron ang San Ricardo mahimong mas ligon, mas mauswagon ug masanag alang sa umaabot nga mga henerasyon. Ang Bulawanong Pangandoy usa ka pagpamatuod nga kung ang katawahan maghiusa alang sa usa ka tumong, ang ilang damgo mahimong tinuod ug mudanag sama sa Bulawan alang sa dungo, garbo ug kalambuan sa minahal nga San Ricardo. Tara na! Sugdan ta ang atong Bulawanong Pangandoy! Viva Señor Santiago Apostol! Viva Gilak Gilak Festival! Gilak pa San Ricardo! Ladies and gentlemen, please welcome our first contingent. Contingent number 1 from San Ricardo National High School. Pundok Huyohoy! Ang Bulawanong Pangandoy. fiesta sa atong lungsod. Og lula, nahibalo ba ka? Naghihigugma ko ang atong lungsod, ang pinangga kong San
Ricardo. Ug namatikod ko lula na ang atong lungsod nag-anaman ng kini sa paglambo. Sakto ka kayo na po. Sama ng kini sa atong mga bulawan dinhi sa atong lugar. Lubog man kini sa yuta o balas. Apan takhawan ta kini og tubig. Mua naman ang usab kini sa pagtim-aw ug makita nato ang nagilak-gilak niyang kaanyang. Busa lula, magtarong ako sa pag-eskwela para tumaron ko ang akong bulawanong pangandoy alang sa atong pinilanggang lungsod. Ako mamahimong maestra. Ako bumbero! Nurse! O ako pulis! Kahimos dali kini mga apo. Sakto kami mga apo. Biyahan ang takamo sa atong Ginoo o ni Apostol Santiago sa inyong mga pangalan. Usa pa, ikaw Pedro, unsa madaling gisulti na imong bulawan ng pangandoy. Lola, gusto ko mamahimong civil engineer. Gusto ko usa ako sa mamahimong instrumento sa pagpabarog sa mga instruktura sa atong lungsod aron kini sa pagpakita na sama sa bulawan aduna pa ikagilak ang atong lungsod. Mao kana ang akong bulawanong pangandoy para sa future San Ricardo. Puno kami sa pangandoy, alang sa lungsod na mauswagon. Buhaton ang tanan, matuman lang. Ang bulawan ng pangandoy. Maestra ako! Bumbero ako! Nurse ako! Pulis ako! O ikaw, Pedro! Usap o sa civil engineer, sundan na ang future San Ricardo! Dahil sa atong bulawan ng pangandoy. Dahil sa atong bulawan ng pangandoy. Tara na! Wala nung pangandoy ko, tumanon ko para sa akong pinilanggang lungsod, buhaton ko San Ricardo, struktura pabarugon ko alang sa pagpakita sa kalamboan mo. San Ricardo, oh San Ricardo, ang ngalan sa lungsod ko. Sa dagat gilibutan, sa bukid di panalipdan, tara na sukdan ta ang pagbarok sa bulawang pangandoy ka. Hilak pa San Ricardo! San Ricardo, San Ricardo, ang ngalan sa isip ko. Sa dagat gilibutan, sa bukid di panalipdan. Hilak Festival! Sa pamamagitan ng iyong isip na mga story.
Bulawang mga luta Ilagpasan Ricardo Wow! Yes, wow! Beyond Golden Talent, San Ricardo is a place of golden